Halo teman-teman, apa kabar? Ini saya teman-temannya titip Perena, dedinya ya minta beliin buah di supermarket. Karena saya lagi batuk teman-teman. Saya bilang saya kepingin makan buah, tolong beliin dong. Saya bilang begitu teman-teman. Yang dibeliin buah ini teman-teman, kalau menurut orang tua saya, kalau batuk tuh saya nggak boleh makan semangka, nggak boleh makan mangga, makan pisang gitu. Apalagi nanas teman-teman. Tapi ya namanya juga punya suami orang bule ya teman-teman, dia nggak mengerti. Saya pas dia pulang kasih tahu buahnya ya saya ketawa teman-teman. Terus dia bilang kenapa ketawa? Dia bilang begitu. Saya bilang enggak apa-apa. Padahal yang saya lihat aduh buahnya itu yang semuanya nggak boleh dimakan teman-teman.